Kotruan main snulch juntir wara. Oves que bichir sun wishokil con pakwar que kushan sacre hermano. Chir siempre invitación que esta we. Tamak onu vacación wa que cha en kachadat. Pero más kula es siempre que esta viejo ichre katat choki ko tok kachadat. Rusil que wanch el hermano Francisco Ronogeli Rachil que chacumpa de comunidades desde Chihuahua Baj o alak ko kiko tik hermanos. Que chomach la sheu te coen que kiko tik. Yo creo que conogel ko kiko tik kachalan. Kawach Jeko pesta que shoki wa que bir en kayao sich Dios porque che warek asnemat sin kayao. Maya usta putayik, maya usta parlik, we kubikrs ni shok, ka tikla, we ka tikho, ka chaches rachahit. La kaki kotre man Francisco, we hewa sin kabisha. Nche kuya oshom cheles na Juanma. Pero we kubikrs kachal shok, uyek na apapa omra utskim pan na chela komi ka wahu ka cha haran ma ka hororik kachalat. Arregele con predicador cuando que te quicho le mesa. We shakta con kashe, me shakta con santa remer con cojonik, ya su yomran macher Dios y kate corek o que coteman, o bendición, kahakatak le caja, capele te wachibat pakawi wachalat. Por eso in kinki kotik, chirkinyahu pakutsik Dios chechwiruk balakap kamik. Shintoch 40 minutos, kuwiling kwa hasking mancha. Rusil que wachli kakor revención. Revención, ¿verdad? Rech pasak. Bueno, Dios que te uchiniki. Que orechta para luchar, que le gusta que instrumento. Chich acá ches nikush que ya oqir Dios. Porque que orich, que se que esta chick mak okuri de ka inakle chiwe chanim. We que sak akha panila ko isik eshik te kitalak shbehewa que shuli que pakik. Se le bat Dios Cristo hasta que remusip que she hashe porque Isaac ahamli ki kotemat wachalan. Unamrung stak we she wart le kachalan koyang kachalan shu ano shu ya utsik Dios takwang kubik dokteri intatabe parad. Omra kachalan takshashi shwarik shinyal utsik Dios takung kachalok. Ha chakung alkon. Ulach mustaputek o gus kata alakri hermanos. No, gusta pas putayiki. La kot ko hun warnak ten ko tik resungwa. Palika ko mas la ko hun khatsak ko war shiwer takkatik liwa hermanos. We at warnak yom les talax te katala telen les talak kahila kachadat. Por es na hetari sinok chokki ko tok ruk no het kanima kaya Dios kayar kan machir kata gloria a Dios. Ko sintem kubik warat iwir shuki kina sanik she pechwin uch ek kachalat kasi wa kachak kamong big kachalat porque la we magkawan orar saks na kung kieta na utsik Dios kawat kohe pior neve kohne orit kachawa tish al kachalat y por eso shuki bercher Dios tat kachket kur kaskarah kan marak chuana bakhinchain entonces tsukuki kakatsko huina kachak no chomanik benam on ya mera las 11 shinwalik ang pasikulim kasalat ha basi Dios Cristo kashtu tukik le kung per kashlu chaki kasalat pero por eso que kotok kaya el Señor hermanos kubik warat las bendiciones y las maldiciones. A ver, permitir. Las bendiciones y las maldiciones. Que hastakri, kowa un hastakri chuiru wachuleo kami. Kowara pauhe krkitakwi. Pero hachin, kawain kintache chalak hachin kasikin la lehum. Lehum maldición pakawi. Kabi kampe hachin kasikin la pakawi. Mo na retri tsetla.
Kowes kin qitak stak in chitayik ay sola at luch at kichao e makhot at kistak ichwach kasalal. Nasitekin sok luch in ba in kich hastak nurkom sitekin birchiwech kohe. Pawirah pag-apam kanu syakap in sam kasalat panikin birta in chiwe kasalat. Sich hermanos. Syakhem panikin birta in chiwe. Pior ish kasalat makastak kishkulik nke birta lucha pre mahaki weta mak hermanos. Kateki weta mak shekokun 15 walip kateri kiwit lucha spreu kiwit pik aslemat pero ay lucha herman jashuti kan hunchi wa inku ano ana sí que y por eso la maldición sha ojo ano nareter itzel nareter Dios nareter catequista sino ojo ano chipelon takshakon ko pecho pam pero le uts takwinak le aski chomanik le uts que pensar arela qal ki ko shikhrni walak Dios kaya gloria kaya kambe ki qabr qal ki ko shikla qatat ki sakrik kabele ik arewa kumbe chelse balak uts ku angelic aslemat gloria a Dios chuktakan pe anok ki anliir que qarikpa Deuteronomios capítulo 28 y su versículo 1 a 2. Que os que en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé tu Dios, practicado y guardando todos los mandamientos que te practico. Hoy Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrá sobre ti y te alcanzará todas las bendiciones siguiente por haber obedecido a la voz de Yahvé tu Dios. Palabra de Dios. Padre, Hijo, te ayuda a las hermanas. Catampe. Ahora bien, si tú obedeces de práctica y no sé con qué cotic cachala. De verdad y la voz de Yahvé tu Dios. We at kacha kani mahri rutzikhr ni malak Dios. Kaya gloria al Señor, hermanos. Catampe, obedezca la voz de Dios. Hachke kuri ruchabar Dios. Kami kampe hachke ruchabar Dios. O ko china clase ri katskoshik. La rewa o ko chanim unareta, hermanos. Konohet lo kolikri katatabekh ba na tiempo tawa katskonik na tiempo tak katsenik na tiempo tak kawarik na tiempo tak kakailobik tiempo kapachabala kolom chanimak le utzig le ni malak Dios ko barikak, hermanos, gloria a Dios. Chatatabekh obedezca kanimak sikla kumbikin shachkik sin kanana ches katatla ka wesak rawa ka buk kancha bak pioris nanan singarit chik sanik ka kunda bak cherrik le kachalas per más Dios we ko shawetsa bek watch le papayito lindo karik na si balak katari, hermanos. Nakarik ta si uts kuwi yabil shakwi pobres karik ta si uts kawak in kruk no kadlewanima. Wete kanimah Dios
La karik ons kubik le Biblia on karik ta hermano. La karikon karik ta on kubik le leuka versículo. Karikon karik ta. Recibirá toda clase de bendición. Kaya gloria al Señor, hermanos. Kabigan pe conocer. Recibirá toda clase de bendición. Ako kuyar Dios o más kuyo. Perwek kanima. Eko kachalan en que buarat. Que shukib ko ik. Bercer katant kat kibir tant wachuka ashek kanimakik kasacan cikeci kawak in hermans kintace calak lak biak ucerem ribr Dios cikalak herman kutasung wa kutasung kastak cinala kecar Dios lak biak biak kutak abam ribr katat pibe wacalas Empat biak ko panci le komedor ek le wen kaya takamak at nulo kecacawe. Oh si katskuk cer katat no na hetari hermanos. We katskuk hastak ana cumplir we ka bikcer Dios kinteri chawiktat yala apanui icha terenok y makasachanta Dios chawe ya me echa ya igre Cristo Jesús gloria a Dios hermanos katakutri. Kia kampi ki Abraham que chakon Dios quiere no que ya me que na taxke ya me que lo ya me que kot perubi bacho que kotok siempre encher Dios hermanos Dios retakin kopas no poura yiltat ana ni milah to chue Señor china wasahwa ya shin itakik papa solo kung ikintiho hekin pegni chakar solo sami kakatiho kasal Dios Kinar senupam ratakin kumuk huwad ikinche pior at ko bang ikahuluwi kacalan. Ik por esa shibikchir Dios china wesaktat ikinterecha wik ikinyala ikatinterren kaya gloria cher Dios hermanos. Ikamik la interen chiri ko shakshew shibikcha. Que wil kamik ko choch ko hap ko yokbat ko hastak ko kapetik ko kaulu Pero jamás cuánta kep nukush, jamás shaks nu cuánta kep kikush, shikr Dios, que cambie que abra na cuánta kep kikush. Chese tsigurich na cuánta kep kikush. Weshe yak la kabe kimwila wachwa wene king asina kun lak 20 años. Shakan kincho makrikin at kore mismo. Kawi tsig cuánta kep kikush, tsiguri has kubi khwarar. Otsko kiko tik. Ahora bien, katakutri. Ahora bien, si tú obedezcas de la voz de Yahvé tu Dios, práctica y guardando todos los mandamientos. Lehon sich mandament arela les encachao pakawi no ir rewa ka no re Dios ching katskon telare patakbeka rewa sin ka no sino que le biula cuando cata la palabra kachakumbej y kapatanij y kanimaj no sé kokiko tik hermanos cuando junku nimaj Dios pasi utsin ka epuk aslemat kintach quiero wachit katekista Lak biyakin kawata lakar max ishima lakatikala. At doktoren chik Dios magtakong kachalul kung kapa. Huwara ka hokali siya chukupulok. Pechon tirang kanumik siya chukupulok ali. Lak siya kakupik anok max wakut ko kasalat. Bahala siya ko ansor siya suficiente. Kone kakambo naman Diyos siya kapkachalat. Le Biblia kubik San Paulo, pues tu mola man Dios que chala la reche o siya wasak sungwi que char Paulo, siya kung kasusutlok chubik. Rakok ket chubik. Siya kawem ko ako nakap kasalan. Asche, porque ko aple katat pakawi, kaya gloria cher Señor hermanos. Kampake kinachewe chanim ko kaple Dios pakawi. Asche me kokikotik kaya kir Dios. Con toda recanima, porque Dios corre bendición para Kawi.
Mahung kokonet mata katsakat singgutir kamik. Isi shek ashtak katsalat yo. Lali katsalat katsalal shokib okhir. Sikuyus numak shata it's anem kim aniwuk chokna shata. Jesus tsikwe. Kauri sha it's anem kim bano. لا استقي شقيب وخير لا وتكيات شكيل قميات وشكيل شقيل وتكبيش الرمان باسكوال ماتلوتات أولونان كميك إنكن الأولى شخب تكو جشك لاكو كوخلا وشلا ها أخير أريك لو استق شخب لك استق أول كوك شو لو وكان سقهم براسة بركان إكلهم براسة شيء كابينك سق إكو أنو أريس إيش بيكون ما لخب كاشلي شوخيب شاچه لويك شاباج إكشكو كارير لشخب كسلات يا سيخ ويش لك بسبات لك أسلمات بيربوبي لكتات كميك رونوخير كسيخ تشكيلو قبر ديوس كسيخ تشكتلوك كوبيك روسيخ شكو distinta clase de bendiciones تقينكو يا بقوي إخباك كي كوتك hermanos tengo que dar la palabra que ya cambie que abre que la bendición rucrini malak Dios atlok chore Dios recatata para mucho chuach hasche por catracuar Señor hermanos por eso que cojo cachu ap chuk terreno ki antalali ki ano shak ni mat kalemo atiwan mak show pampach apat katsala kapaalah horon pichi shki kotokerman ajaling wit insha tenki kuruk bat kitim wet shalian tenki shli brich rale Chishkib amas tem in touch papa bukum bereswa makweci wech shalok kinsalik bin ruk ni malaki ko temat kasalat e kapaki ke ko tego coach kwam le ni malak ni ma ik chewe chanim taking ka kaya ik le katat le khum utsalak yosok teren chirih ya kambe ke qabr ke bik uts cher dios kasik wich uts katash kharko choki ko toker mas porque es un dios tremendo escarco has kubik lutsich ke perchini mah kacha la shakat Teka pechok bendición pawi na kung kani mahter utsik Dios Christ kawi ker kasalali ko pa Estados Unidos na takar Dios chiwe omrin kasachan tapa chiwe wachalan sikla kikibir kasalan yo korek ohus chap lohu kel pasakim kasalan pere as che porque che shanat kani mahter utakani Dios war Dios Kas kubik nuk ahol in asta wish no eksha shubik chwe katsala kubik lare tat kacha nkai che kuna yon kergi kilo pakawi kacha ken kai che ata umiracion she kai bich kanaka kacha kukam hunsi kacha perni awun shokil tawi kacha tsukutsu anchki wach rishatane shase Patache taka bakro ko wi punilo panok ko tsik o avion ko miracion per jokil tawi Dios chaweta ko wach ki wach iko chik kek saksim bakon on saksi jokil tawi are tak shek ajiko sursutik shok ekli sho panikli as che porque es un milagro tremendo de Dios che tsik khatsalan ku bikri khnu ka khon tak chik olo bai takshuk sheu tsukoshik aregulat ish katsalat are takabek ni pamilya at kibik tak katsalat ma enako tema awenak rawat nan ma saya ko ana sa chapom pakachela sa kon chak shuriko sha atis anal taksi ko chada are kare ka hol in shopan ka chui kila shopan chui samaya kubi yakin ben khida elikin ashik kacha saka bikri kacha este shopan juga amuma kacha sha despedi wa think anukin shakun kiya bache wachi ek ai ka ber taheri ta om cha che chwari kashi basta kubi shikwa ka bir ka te ne shat salisa shapon seman ano kasakara kacha shasku ko huichi Hasakara kacha ele shubik le khatat chwech kimbek ishino pangwa ya wa shak ni manunot chwa ki wilo ke chwa wa inko inkacha ba dice que shopangela el tiempo con ashik comrir are kate shopanik Olo panak 45 días, casi 2 meses, o panak atek amam tubik kubik la rechke.
yo corre que kimbe en kichachke. Ha? Chir kabeat. Kabewa mujer tulakte shatul kabihiro shkir. Kawita mas 2 meses kana tuwaral khas ko waral kicha. Ish bawi mikiko ko spishi juer malikatat kicha. Apake que gloria al Señor, hermanos. Hazamatir kabih. Victor Ishmata presente. Ay, que como para que va a chuech que ya. Sí, cabalmente, Chopanish, que jugar casalas, que anda con una ich. Casopanik, suya, te check con una ich. Unción que guarda que ya te casa jugar casalas. Hasche, porque con toda la anima, ahorita que ancho en una ich, su coche que grupo. Que calla, che casalas. Básicamente, es coquem de solista o casalas. No, kaya ta rich ke chuka ka so la kante avivamiento al kasta kat kina o she kaskir mak ka banche msakir ke kitski porat yak le katat kachalat ik por esa we ka wa ka korat yak katat ka koch kash ka patanik Dios no galawan ma ka ki kotek ka tak tak na kepta kosh con toda wanima kaya Dios hermano bendito sea Dios katat koch kashot Dios ser Dios. Ah, basic tremendo Dios, hermanos. Has kubik baki al de early le bendición. No sé qué gote. Entonces vendrá sobre ti y te alcanzará todas las bendiciones. Alcanzará, quiere decir con tirka witnerir te ochibal unechuk makoya chakat kana kuset mahi ana mش kasalat li algs takshrik chiki koyat ki ana wi Dios Christ rakin tix ndahnu saqul kim rakun gintek ta cho bila atak ala lageti ho aurin tikta rakin tik ndahnu lichkim bir barin tikta mejor shatak ala lageti ho kanok Ashat pai khiri ka bi ko chala nare tere ke ese ke bi la sin ka hola lana tat ka wak na wari astay ke bi cherios ker tat we ta kon rahit kin la wa yon ki ke bi no ka yon ha asamud ke khasano ich asamone kin tiktak lo que Dios cuya chue quien panna po tat porque Dios son tremendo open we tremendo Dios kaya ich lo que kotok la gente que me la gente on hermano corre cubir sin paya la cushokil en cachalar la gente cuareba entektala entekta chobila la shakat pay kirika bi khali kinchache وني شو اخترت بينا ترواتشو ليه اترين شتكتك اوهوش اوه مات كيف مات شنتكان كيف وشيب سمان كوتش كون واتش تشاني ياكين كاش انشري ساكتاخينك Embarca anarrique. Por eso recibirá toda clase de bendiciones. Apaga acá que quiere recibir bendición. Abre Dios que acá que quiere recibir bendiciones al Padre. Ve cubir que hay guyar Dios y cuyana che. Yo quiero tocar hermanos. Sí. Na tajachkech le bendición shaksik. Ronochet ich korok katat sharem kun tayik chinta kun chers six kun kutarech at ko kwalek ano tile katsala pior we teu katsala yo skries kol kun teu adik ay no ko kahlasin ka me stak no check katsa la ko bendición sha kun kasa awip katsala La kuda le bendición, la kohun o panak sin bendición no te kiwlo kabirrik shopaniki. La kohun te kiwin na kikasha no knak kanche po. Kohun la kukasha pa ha. Ali aksha haswatch. Ali to khonna. Haswatch. Amper na kakasha tak no knak kanche po. La kuda hermanos. Recibirá toda clase de bendición para Shimala, sin Shima, o la Shahab,
ki kohte bila tak shahab le mono ki sak she tak kape kachala kampam para botin are nakantan tua berak botin kadang kecakunik kachala pero chukung mah chukung ka hawas wa chawe wa chalat sino que importante le khela ko na musib tiki angela sino que chido osta ka provecho chitsi khabakata chupamba kinut pa Guatemala terik lo nak we ni botin ko kadena chit sorok ha le unaka ha has kunela bi wa chalat has nabi shla kantar has abir man san ha da kuna san sikat sorok ini sorok has che porque khela unesh khapakatik kuna reta pa atrats ya chat ko yok ta ya we chok san khapahak takat ko pero no me importa la cosa sin algo con voluntad kaya gloria al Señor hermanos y por esa recibirá toda clase de bendición amaleita de bendición Dios Cristo kachalalisho Dios ta kachalalisho kim kasta que tam que kahlak sta pokles ta kiri khap chik kachalal osin wishokit in awe osin yes mil karahlak sin kep ore la kachalal un chapneu dos kumako perita contador kachalal y corazón Dios son tremendo por eso que ve que chech ali que chache la shak khorob nakla da tui takap que chache porque que ya un 100,000 a Sheuri perita contador lista con lista y porque en tato yo bendición Dios y no te wechim campague que nar Dios corro para caer no kaya Dios so que gotok na costa tak nakep takush patanikra Dios porque Dios lo ocho shasin katatla churu wachule qastasin ko bien per Dios kachalat sikhla kachalat askin bikin irma pior jink kachalat shakhsi shilo oshta en kachalat yo spatsik mas kasha chuki o kachalat akhsi shindo oshta wi ka ansnuman ta kachalat at takre askal ashiwin at mantare as ko kaya askal pam kachalat ko at manta ko shiwilta wala le katesh ke shiwilta la kachalat pa kela la kimir shiwich sa ko kashe ko kwado riat manta kachalat ko at koch chiri ko at takhir chiri ko at school chiri ko wes chik eurig ne school ko wes at takhir ka bewara Kowes un koch ka ewarat kachalat per que wel kamik la sha kochik ojo tak nu chek rintat sinu te wechik campa que banom chke marni malak Dios campa anom bendecir hermanos kan lo par Dios chishki kotaba kachalal kapatanik Dios kishkos katenik sungwi kachek sakrik ko hedik kubita kotri entonces vendrán sobre ti y alcanzará todas las bendiciones siguientes por haber obedecido a la voz de Yahvé tu Dios. La ganas con mis hermanos. Sharomar mashanimach nakot kacha o makri ki yahun tira chawe. Kaya gloria a Dios. Kabi kan tira. Sharomar mashanimach iki yahun tira chawe. Kabi kan tira. Sharomar mashanimach iki yahun tira chawe. Amalay. Dios, kacengkat te kokrero kabra Dios. Kuya awakash, kuya awulew. Kuya awatch, kuya ahastak. Ilan shakti aku anda ka epok ay bathun, eko katsalala ilaw nakikilo ko shakap tak chuka bir takong ka. Sarak shakong ka tako chik katsalal. Has shepo kunat bendecir tak.
Kaloon na what's iyak. Takuntik chukapik. Yung iatish kapat takiyap ko katsalat. Ikaw unak kibir. No, areles takiyo shwa shasing ko lakun. Ha, so nare ke kanli kun wayikat. Ha, maaretak saat na anum tanimam rutsik katat ameng. Kaya wala kibir. Kaya kabish ko rano kaya takirman. Kaya kabish ko wakay. Ilanu kamis areba na kun Joshua singkula. Ha, sik sa tuhya takayap has siya na utsta anam char. So kumahawip tat. Kas kunar kasala. Sak sinupanak ko bik siya. Has kano sinisik ameng hermanos. Kaya kami kaya kotor na palawar tingkit skokchewe chadim. Ore kaya tikikapos. Makan chukapan na chiwe kishkanar bik. Sibirta chasing kanar dok bik cher Dios an sik ulit taking kimbik. O we indarman. Wari no mandamiento tain. Are no mandamiento we tat numos anawari katintit sabat takisha takchak katsalat. Are ri kang wari utsik Dios kanimah utsik bishap Dios. Kas kawe we tat we machanimah kameng katsalat. Makita ni ko church kung pobre yil makos yung utsla karko. Mas Kerek na ustak at kel kanok te kaulo kerek chika. Ko ne chawa cheke o anak enda makeo ano ma chawa man Francis ke ket ko. Kacana. Chani bre kacam kanok herman be chawe shashinet ka. Shashi am prakasar at kecha. Sat ke na chuwi shashi am prakasar kecha. Acha kabin chawe ka am prakasar herman. Usti ya pare usti puta yek usti wali khemi bigish pasak katal inoh teklado gher shashi am prakasar telo bich khashol chani we matsin coche con Dios importantemente que sea valiente que chari Paulo sea segura que sea al coche de Dios paga cago al coche de Dios no y Dios como te voy y Dios corruca y Dios katuyata kano haschiwa kono chi inki birche chala khirmar porque Dios in yom te kai okers shinkah kares no sinuko shinkah kan sin wahir shinkah kan sin eskud para kamik la kishki kotri wuk otareno ko homchulo Kot kunim malah koht sang wajak shnok chale mes ha wari bisobat wajalat to are ket kubir shat salih kuntir per kung kasal pero cuando bendecida ya cambe que abre bendecido mate katat que cambe que abre bendecido kawawakta que koto lo okhr Dios cuando koru te wachi bat pawi ni mahru takanik Dios wawri chikel mandamiento de Dios takin songwe kanimah wajalat omra War ing peneking kamik peri shini maka iskirik uts ka wakta in she uts kan rekor mans sicher man ka wakta in bat yosher yos in chen shipeten ko khida ka ashka ka ashta ka o mak mar ka ash sak kapik anda shatak mak takwina kana chat kapik khatsalat che khila kapik shi eten khila per shnu te wachi yos wachala che mak sun kem besok la ban chen ki binte in sin chiwakan kasal Sol pasin chich kimbiwi. Kaya kikibik ko pakarin kay chata sol pasin chich ko biwi kay cha. Sikitsir maktak winakwa kimbik ang katsalat. Pero kuwi choki ko ba chok teren chik Dios. Wel sina or kuriwa sakatik. Makakasakatik ka sa wali asimula. Ha? Ya. Yung pagkakana. Kurisyo anawa sa mlakok. Khas shubih tawiyya. Aritak kimbeng khila kacha que sea un buen viaje que van. Kaya gloria a Dios, hermanos. Aritak tawiyas staks rachir ángel. Warat krakitahui pali. Tobías capítulo 5 versículo 17 usted la shakshe kimbir kanok kimbir tak donde khawkheten kimbir hui Aritak la aresh bischech
Areta kimbek cha shu ana abrazar shu nan, shu ana abrazar shu tat, que sea mamá que cha, que peru nango birche, mi hijo que sea un buen viaje que van a, pech to week que sea un buen viaje que van a, que ya glor cher Dios hermano, has kubi un sig buen viaje, te kawir kachalat, que esta que te kawlo corriendo por camión coche que te malaitat, la kamik kuitak snumak mir, maya site ka koch de sta klamar de, shastak shash. Ya solo chocotalchik. Hasche, porque cacas, que hay doctor pacawi. Has canox que corre la iglesia es valor de 60 años cojuchashik. Con gente kula la Dios, rumat kula. Ojalá juntir, ojalá prosperada que sale que que acambe que abre que cotic, cucra cachalan, te huechitale que sale que acambe se que el kuyak tu ab arewa al que koyewa chiki tane shanu rahil hasta huir nu kahol ish que bich tat om ka etich patak invitación wish que isla kar hasli kugako saracha wakat bah kayacha we kich tane chi wach ish ko win chanchke in la witamanak don tat in shaks kuya we chqilop lekhwe. No sé con qué cotic hermanos. Shaksi mak kintata ilik sharmar ushokid mar walkual sino kuetang we uchak rintata en que mano shaks ko roka panui. No sé con qué cotic hermanos. Itzir kawalment la kamik. Bala kutsakat samr Dios chue kasala. Kiki cotic. Hermat la utzikr katat chinsko. Has misma libre tobi. No sé cómo contente hermanos, ya que con Becri Casadal. Libre de Tobías, capítulo 14, versículo 8. Shbishel what kuchashik o what kichache. Kas bachoconer Dios chawechere takabe pa comparta, kaya gloria al Señor hermanos. Kas na tajar Dios, ojalá que sirva a Dios en toda su vida. No sé con qué contigo hermanos. Nakatete kachacon Dios chawech, shat coach payabil. Kipan de chokish, chokalo katat kanan, chokiko tok hermanos. Koya kanoik ritak, la makeka angwarat wacharat Francisco. We kohus kamik takatiri katakabash ko hulis ntat kayaku hokom kachakatopo bash ko sup chupam kachalat hiri ka kan ko takihong aw takihong hu di ko la ko hokom wa topor ko sup chupam ko tikla takichachich por es le kalokonik shaksi kola pale kak asleman che atat che anan che wakil tsakat echerne malak Dios kaya gloria al Señor kuwakinta chele Francisco la kukias tax na wet hermanos patak año nuevo iya bakon nich alak na kombon kachalat kikias no hasta chima un pastor ti aquí un pastor aquí village no shasta katokist pero todavía te kauloko panik cos quintal ushimcha ten su haski panisha ho kina o anje al con kista kachalat bah te has na hasta kich no por koyasun we inchachke no naretari shaks hewi kicha no sé cogigo te hermanos por eso areva comer col kalokonika meqet aritak kharixmuts chok pataninok y canasir adelante. Dios te trata de la palabra. Esta es palabra de Dios. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, hermanos, que me está chiquin peche na sheu Dios está. Que ante la shaken such sin wip chiwe. Escolta wip pet na kingulon cogi parado en sohta wip. Ocultas en el programa en cada miércoles 7 a 8 de la noche para Estéreo Boca Costa, Chilacoji, hermano. Dios va a bendecir día miércoles.